Poštovani gledatelji DBL podcasta, evo nas u novoj epizodi. Evo danas uvodno par riječi o estetskoj kirurgiji i privatnom poduzetništvu. Mediji nas na dnevnoj bazi bombardiraju s prizorima iz kojih iskaču lica savršenih kontura, isklesanih tijela i savršeno bijelih zubi. Zbog toga je pojedinci koji su se donedavno opirali tom kultu, danas rade na sebi više nego ikad kako bi bili društveno prihvaćeni. U vrlo kratkom vremenu pacijent je postao ujedno i potrošač. To su samo neki od razloga zašto je estetska medicina jedna od, ako ne i najbrže rastućih grana medicine. Moramo istaknuti kako je tehnološki napredak rezultirao tehnologijom koja je pacijentima omogućila brz i gotovo bezbolan oporavak. Tako možemo biti svjedoci zadnjih par godina širenju i uspješnom poslovanju brojnih klinika i ordinacija estetske medicine u Hrvatskoj. A jedna od uspješnih priča je i ona moje današnje gošće, Ane Stanfelhauser. Ana, dobro mi došla. Hvala na pozivu. Draga Ana, reci molim te, kako je izgledao tvoj prelazak iz javnog zdravstva u privatno? Pa zapravo se taj prelazak dogodio sasvim slučajno i ne mogu reći ne mojim izborom. Dakle, ja sam to napravila, ali splet okolnosti. Ja sam kao djevojčica, negdje prvi razred, govorila da ću imati privatnu ordinaciju na Zrinjevcu. Dobro. To je bilo jedan, mogu i poslije ispričati kako se to dogodilo. Ali su moji roditelji privatni liječnici već više od 30 godina i ja sam znala da ja to ne želim. Znači, ja sam možda znala tu drugu stranu, možda tešku stranu poduzetništva. Biti liječnik i biti poduzetnik su zapravo dva različita svijeta i teško je to nekako uklopiti u jedan sustav koji se kreće zajedno. Ali se dogodila korona, ja sam se vratila iz Dublina, bolnice su bile zatvorene na neki način za neke hladne stvari. Imala sam jako puno poziva od ljudi da li mogu nešto ja napraviti, jer sam radila privatno u jednoj bolnici, odnosno na više mjesta. I onda sam shvatila da zapravo bi bilo dobro, morala sam svaki put nazvati tu bolnicu pa pitati privatnu bolnicu, pa kad ima termin, onda sam shvatila da zašto ja ne bi imala nekakvu svoju ordinaciju, jer vidim da imam zapravo svoje pacijente. I tako je to krenulo. Imala sam naravno iskustvo roditelja koji su dugo godina vodili ordinacije, ali moram priznati da je zapravo vjerojatno korona i ta potreba ljudi da brzo dođu do nekakve medicinske pomoći možda bila i presudna. Ja sam, Ana, propustila reći ono što je u stvari najvažnije, ja te nisam predstavila, a ti si u stvari specijalistica opće kirurgije, je li tako? Sa subspecijalizacijom iz abdominalne kirurgije. Tako je, da. I dolaziš, kako si već i rekla, iz liječničke obitelji. Svi ste liječnici u obitelji, osim mlađe sestre. Da. Dobro. I radila si u Vinkovačkoj bolnici, je li tako? Čak i za vrijeme rata si tamo stjecala neka iskustva? Ne, nisam ja sam, imam 44 godine, ali sam radila, znači cijeli moj... Svi moji kolege su bili zapravo ratni kirurzi, znači bilo nas je 16 na Vinkovačkoj kirurgiji, većina njih je u punoj snazi bila zapravo u doba rata i to je, znači raditi sa ljudima koji su iskustvo stekli u ratu je nešto sasvim drugačije. To su recimo, kad sam došla na kliniku na Vinogradsku, to su neki pojedini profesori tada ili liječnici bili i uvijek su se izdvajali zapravo po nekom kuražu, improvizaciji, ulaženju bez nekog prevelikog straha u neke velike stvari, velike operacije, tako da rasti uz njih je bilo privilegija. Rekla bih da nigdje na svijetu u tom trenutku nisam mogla dobiti bolju edukaciju. Jer su ti ljudi, nažalost, po tim stresnim okolnostima morali brzo reagirati, brzo donositi odluke i u stvari na taj način ne fokusirati se uopće na strah, stres, nesigurnost ili nešto što iz toga što proizlazi ukoliko čovjek ima previše vremena. Istina, tako je. Da, tako da i kao mladi specijalizant sam bila izložena zapravo nekim stvarima da sam na klinici rasla i educirala se od starta, ne bi bila izložena, ne bi mi se dozvolilo. Naprosto nedostatak liječnika i možda i hrabrost mojih mentora i vjera u mene je dala da brzo počnemo sa nekim stvarima koje
kažem, na klinici bi možda bile na zadnjoj godini. Tako da kad većina nas provincijalaca, mi volimo reći, liječnika iz manjih gradova, kad dođe na kliniku, uglavnom su malo vješti zato što su bili izloženi nekim stvarima koje možda nisu primjerene ili su primjerene, ali su uvijek pod kontrolom mentora. Da, u stvari u tim teškim okolnostima ti su ljudi stjecali, nažalost, neke drugačije vještine koje su u stvari tebi tada bile dostupnije. Tako je. Jer i si u stvari bila okružena s njima, je li tako? Ja vjerujem i da taj moj pothvat da idem iz javnog sektora u privatni, ta hrabrost, zato to je sve zapravo odrastanje uz takve ljude. To su koraci koje moraš poduzeti. Šta će se dogoditi? Što god se dogodi ćeš se suočiti s tim. I to je zapravo ta škola. Nije samo manuelni dio. Dobro, dakle ti si radila kao kirurg, je li tako? U Vinkovačkoj bolnici. Jesi nakon toga došla u Zagreb ili si išla u Irsku? Ne, Kakav je bio put? Znači ja sam radila u Vinkovcima, pa sam onda dio specijalizacije odrađivala u Vinkovcima, dio u Vinogradskoj, pa sam subspecijalizaciju odrađivala u Zagrebu i onda sam se vratila u Vinkovce i vrlo brzo zapravo iz privatnih razloga otišla u Dublin. I zapravo se prije same korone i prije potresa u Zagrebu dogodio na jednom mom godišnjem dolasku, na godišnjem odmoru u Hrvatskoj, sam dobila poziv od jednog velikog, odličnog plastičnog kirurga u Zagrebu koji je pitao da li mogu doći na razgovor da bi on htio da mi surađujemo. Onda sam rekla, ali ja sam u Dublinu, ja živim u Dublinu. I rekao, znam, ali dođite. Ja kažem, ali ja sutra letim nazad. Na godišnjem sam. Kaže on, samo dođite, ja ću vam platiti kartu za nazad. I tad sam ja zapravo ostala. Ostala sam 3 mjeseca, 4 mjeseca. Vrlo kratko sam se opet vratila u Dublin i zapravo se vratila nazad u Hrvatsku. Okay, tada hvala doktoru što vas je nagovorio. Ne znam sad trebali mi imenovati, ali me i on jako naučio. Znači njegov pogon privatni je ogroman. I puno sam naučila od njega što želim i puno toga sam vidjela što ne želim i možda upgradeala neke stvari. Jel? Tako da, i on mi je bio na neki način motiv. I tu si negdje u njegovoj ordinaciji, u njegovoj klinici susrela se i sa estetskom kirurgijom, je li tako? Estetikom. Da, znate šta, moja mama je dermatolog i ja sam 11 godina od današnjega dana prije nju vozila na kongrese dermatološke koji su tada bili u začecima i ovaj estetski dio. Dobro. I onda kad sam ju već odvezla, pa kao idem i ja završiti tu edukaciju. I sjećam se tog svog prvog ulaska u dvoranu na tom jednom od tečaja, jednoj od edukacije, da sam se ja zapravo malo zaprepastila, jer su to bili, ti liječnici su već koristili te usluge. Znači filere i sve, mene to bilo zastrašujuće za vidjeti. Koristili, primjenjivali na sebi. Ja znam da mi je to bilo gdje sam ja tu došla i nisam se baš previše ni ponosila kad sam krenula sa edukacijama sa svakom od njih. Nisam spominjala da sam se educirala za filere, za botoks. Povremeno sam radila neke od prijateljica i nekako kroz vrijeme kako se to dogodilo, ne znam, kao da je prst sudbine to htio. Inače, nikad nisam baš željela raditi pretjerano samo sa ženskom populacijom. Dobro. Pa me moj šef, dr. Kiš, na kraju usmjerio da sam radila ultrazvuk dojke srijedom, ambulantu za dojke, znači isključivo sa ženama. Da. Tako da koliko god se protiv nečeg boriš, ne možeš ako ti je suđeno. Tako i ovaj dio. Nisam nešto previše bila zagrižena, ali sam se educirala i bilo mi je zapravo kako učiš, onda shvaćaš da nije to tako banalno, da nije uopće banalno. I moje kirurško iskustvo me zapravo pomoglo i tim shvaćanju tih injektivnih stvari. Možda sam mogla brzo nešto i usvojiti. I na kraju, evo sad mogu reći da svakodnevno rješavam tuđe komplikacije, što me usrećuje. Žao mi je da ima komplikacija, ima i zapravo u svakom poslu su moguće, ali je to nešto što je meni izazov. Jel? Tako da, evo, tako su, prije 11 godina je krenula moja priča sa estetikom. Prema estetici. Alana, šta se tu dogodilo? Meni se nekako danas čini da su estetski zahvati, estetska kirurgija, to je postalo opće prihvaćeno. Tako sam ja nekako sad već dojma. Međutim, isto tako čujem da ima i zahvata koji pođu po zlu, gdje postoje neke komplikacije. Da li smo možda sad već ušli u neku klopku lakomislenosti? Da li već odlazimo na estetske zahvate
ne razmišljajući kome idemo, ne razmišljajući da to može imati i neke posljedice. Kažem, da li je to skoro pa neki mainstream i kakvi su tu rizici, odnosno da li smo svjesni koliko smo nesvjesni, ako smijem tako reći? Pa mislim da se na neki način i to počelo zlorabiti, da je otišlo u nekom krivom smjeru i ja sam imala u startu kako se moj posao i povećavao, opseg posla, imala sam i neki loš osjećaj, ali sam imala osjećaj kao da sudjelujem u propasti svijeta. Znači nije to za svakoga. Nisu ti zahvati za svakoga i nije sve za svakoga. Mi svima nama možemo sve izoperirati i sve staviti, ali treba li nam to? Treba li jednoj učiteljici to? Treba li jednoj kirurgici? To, da li onda ljudi automatski koji promatraju imaju neku predrasudu i da li onda ona možda zapravo ugrožava nekakvu svoju i znanje i sve tim svojim fizičkim izgledom. Tako da, počelo se zlorabiti i ne samo od strane pacijenata, nego i od strane liječnika koji možda i nisu dovoljno educirani. Jer ja vrlo često kažem i instrumentarka u sali nakon 20 godina sigurno tehnički zna izvaditi apendiks. Ali da li zna indicirati da je taj pacijent za operaciju, da li zna popratiti pacijenta poslije, to je ono što liječnika čini liječnikom. Znači nije sve tako jednostavno, u estetici ništa nije jednostavno i to nije kozmetika, to je medicina. I mislim da je problem i liječnika koji su tome pristupili na neki način kao da je trgovina, i pacijentima koji ne shvaćaju posljedice, možda zato što nisu dobro educirani. A na nama kao liječnicima stoji zapravo obaveza da ih educiramo, da ništa nije bezazleno, da ništa nije potpuno restriktivno i da sve ima svoje posljedice. Jel to znači da liječnik u stvari treba reći ne? Naravno. Kad dođe pacijent, klijent ili tu je negdje granica između pacijenta i klijenta, jel? Ja uvijek kažem pacijent. Dobro. Ja uvijek kažem pacijent baš zato što ja donosim odluku i ja sam ta koja ću učiniti nešto ili neću. Znači ne možete doći, vi možete reći što vas muči, a ja mogu vidjeti da li postoji način da to riješimo i da li ja to objektivno smatram problemom. I mislim da je to zapravo moj uspjeh. Ja vrlo često vratim pacijente i oni zapravo sretni odu. Hvala vam što ste mi to rekli. Ili kada mi vi to kažete, onda je to tako. Pa ja kažem, dajte si, promislite si pa se vratite. Ako neka odluka i ako ja nešto predložim, ali pacijent nije o tome razmišljao, isto kažem, ajde, odite doma, razmislite pa ćemo se čuti. Znači, to sve ima svoje posljedice. I uvijek svakom pacijentu koji dođe prvi puta kažem, imate idućih 20, 30, 40 godina da radite na sebi, na neki način. Da li želite u ovoj godini, u ovom mjesecu napraviti sve što je moguće? Ne želite. To ne može biti dobro. Znači idemo, to je put kao i fakultet, kao i teretana, kao i prehrana, kao i bilo šta. To je dugi put u kojem možemo lagano odnosno, estetska medicina je toliko uznapredovala i toliko nam stoji na raspolaganju da se uz mudru, planiranu i kontroliranu primjenu u stvari održavamo zdravim, zadovoljnijim. Tako je. Sad sam skoro htjela reći društveno prihvaćenim, pa sam se zaustavila. Da, to ne bih rekla, ali recimo zdravim i mislim da zdravo starimo. Da zdravo starimo. Zapravo ta riječ starenje je kao nekakva pogrdna riječ, ali zapravo je činjenica. Prirodna i zapravo želimo zdravo stariti. Ja. Ne želimo da nas boli, ne želimo se loše osjećati i to je jedan od načina, može biti isto samo pomoći. Ja. Tako je. Ali ako dobro razumijem, i obaveza je liječnika i etička u stvari obveza liječnika je realno sagledati pacijenta, savjetovati ga i zaista reći ne, unatoč tome što on može biti recimo motiviran, ne znam, društvenim mrežama i nekim najnovim trendovima koji su u stvari samo trendovi. Tako je. Tako, a u stvari s vremenom se i trendovi mijenjaju i potrebe se mijenjaju, a posljedice onda mogu i ostati ako se rade nestručno. Tako je. Znate šta, baš smo komentirali kako riječ trend u medicini pa i estetskoj medicini ne bi trebala postojati. Tako je. Tako da mislim da je sve do educiranosti liječnika i do etičnosti. To ste dobro konstatirali. Odnosno, ako se želimo, ovo kako smo rekli prethodno, ako želimo
ugodno stariti, a starit ćemo svakako, trebamo iskoristiti benefite dobrobiti medicine i napretka tehnologije, medicinske tehnologije, koja nam pomaže da mekše, nježnije, reći ću dostojanstvenije starimo, jer mislim da se tu nešto događa, zadovoljnije, i zato treba održavati i tijelo i duh uz pomoć stručnjaka, odnosno da to ne budu, da to tako kažemo, priučeni liječnici, priučeni pojedinci koji si daju za slobodu odraditi i neke zahvate koji su stvarno zahvati. Tako je, da. I koji ulaze u kategoriju estetske medicine. A nisi medicinski liječnik. Da, to je ogromna odgovornost, ogromna igra, i zaista treba biti jako budan i svjestan i zapitati se u čije se ruke daješ. Istina. Treba provjeriti liječnika kojem idete, u smislu gledati je li certificiran i gledati njegovo obrazovanje. Ali isto tako, ja mislim da većinom ljudi idu po preporuci. Ako ste vidjeli nekoga, isto tako idete i kirurgu i stomatologu, najčešće imate nekoga koji je bio, pa imate dobro iskustvo nekog bližnjega i onda ćete i vi sami otići k njemu. Ja? Da, ali problem je malo tih edukacija. Ja se nadam da će se jednog dana uvesti malo više reda. I ova struka zapravo zahtjeva specijalizaciju koje za sada još uvijek nema. Ali se nadam da će biti, jer mislim da je prijeko potrebno. Ja? A možda je i to razlog, obzirom da nema specijalizacije, pa kao da je teren poprilično otvoren i okviri su slobodni, i onda se tu u terenu šetava i ko smije, i ko može i ko ne može, ko i kritični zna i nekritični. Tako je, da. Ana, koliko sam ja čula, ti pišeš i priručnik, knjigu. Ma zapravo da, pišem priručnik o estetskoj medicini zato što radim jako puno edukacija i pišem na neki način da bi sebi olakšala. Na tjednoj bazi radim edukacije i to sad već dugi niz godina. I znam da su jako posjećene i da ljudi vole moje edukacije zato što volim biti vrlo praktična, ali sam na neki način i stroga i uvijek pozivam i na etičnost, pozivam i na liječništvo, na medicinu, u smislu postoje vam protokoli trgovački, znači koliko puta bi vi nešto, ako govorimo o injektivnim tretmanima, trebali napraviti, ali uvijek pozivam kolege, pogledajte pacijente, neka dođe na kontrolu, vidite da li je potrebno, znači ne može svima biti sve jednako potrebno i bitno. Tako da definitivno treba biti liječnik. Mislim da baš se o tome radi. Ne možete biti prodavač, ne možete biti trgovac, morate biti liječnik, morate biti etični. I morate razmišljati da svakog pacijenta vodite idućih 20 godina. Ne možete si u startu napraviti problem. Evo, možemo to i tako gledati, pa za 3 godine to rješavati svoju komplikaciju. Ja? Odnosno, ako sad dobro čujem da i nakon zahvata liječnik, odnosno ti vodiš brigu o svojim pacijentima, i to u stvari je onaj možda završni dio nekog zahvata, tako je. Onoga što se odradilo u ordinaciji. A gledajte, jednom vaš pacijent što se tiče estetike je zapravo uvijek vaš pacijent, makar i vas i zamijenio sa nekim drugim, ono što ste napravili ostavlja posljedice. I ništa nije receptivno, ništa nije, sve se može riješiti, sve se može, ajde recimo, i otopiti, ali sve ima svoje posljedice. Znači, ako ste jednom takli pacijenta, nekakva komplikacija kasna, nakon nekoliko godina može biti vezano uz vaš zahvat. Zato treba biti obziran, treba biti prema pacijentima, birati indikacije prave, birati prave legalne preparate i zapravo biti u kontaktu sa pacijentima. Da. Ana, spomenula si edukacije. Držiš edukacije redovito svojim kolegama u stvari, tako? Da. A ajmo se malo još samo vratiti u ovaj tvoj put od kirurgije prema estetskoj medicini. U mojoj glavi, koja je sve samo nema medicinski setup, ja kad kažem liječnik, specijalist u nečemu, onda je on u mojoj glavi specijalist u toj podgrani medicine do kraja njegove karijere. A ti si odradila ozbiljan dio karijere, odnosno ne znam se to zove karijera, ali ozbiljan dio iskustva, rada, angažmana kao kirurg, a onda još uvijek mlada si se i onako, kako da kažem,
puno prostora, ispred tebe si se prebacila na estetsku medicinu. Ja zapravo radim jedno i drugo. A ti radiš jedno? Ja radim jedno i drugo, ja imam zapravo kiruršku ordinaciju u kojem sada gro posla je estetika, ali vi se možete naručiti na operaciju žuči i na operaciju kile i na labioplastiku, na sve, na ultrazvuk dojke, apsolutno radim sve. Samo što možda me ljudi poznaju više po estetici jer im se sviđa moja estetika, a i drugo, ja na neki način ako nešto na mrežama pokazujem, to su rezultati estetski, ne mogu pokazivati patologiju, nekako mi je to neprimjereno. I ovu estetiku koju pokazujem, zapravo pokazujem rezultat prije poslije. Nikada se ne bavim prodajom, da pričam o preparatima ili dođete, nego naprosto želim pokazati da se na neki umjeren način sa malo zahvata i uvijek mi je to mi je nekako moja poruka pacijentima, što manje tretmana u što dužem periodu za najbolji rezultat. Ja? I onda kad pitaju kako se nosim sa inovacijama, ja zapravo o tome ne razmišljam previše. Znači ima inovacija u estetici, to je najbrže rastuća grana medicine i općenito industrija bih rekla, ali ja uvijek razmišljam o tome šta je moj cilj, odnosno što smo se pacijenti i ja dogovorili da je cilj, a alat ću izabrati ja. To vam je kao kad pečete kolač u vašoj pečnici i sa vašim mikserom u vašoj posudi su vam bez greške. Kad odete kod mame i pečete u njenoj pečnici, uvijek bude nešto loše. Dakle, bitno je da imate alat s kojim znate raditi i da imate cilj. To je nekako način. Dobro, ali ajmo još malo u ovu edukaciju. Dakle, trebalo se iz abdominalne kirurgije otvoriti novo poglavlje i ozbiljno se baciti na edukaciju o estetskoj medicini, estetskoj kirurgiji. To je zapravo... I sad me tu u stvari zanima taj drive. Da li se tu rodilo pitanje, Ana, pa kućeš sad u to, pa znaš li ti koliko tu treba vremena uložiti, koliko treba možda i novaca investirati, pa sad si već odradila ozbiljnu karijeru, imaš ozbiljna znanja, vještine, sigurnost u samu sebe, u ono što činiš u abdominalnoj kirurgiji i sad ću ja otvoriti novo poglavlje koje se zove estetika. Zanima me to razdoblje promišljanja, da li ići u to ili ostati ovdje gdje jesi. Da li su se tu stvorili rađali neki strahovi? Koji su bili drajveri? Onako, ajmo malo zaviriti kako je to tamo izgledalo i kako se otvorilo novo poglavlje estetike. Odnosno, novo poglavlje u medicinskoj karijeri. Znate šta, ja sam zapravo paralelno s kirurgijom cijelo vrijeme se educirala iz područja estetike. Samo što je količina mog rada u estetici bila manja, ali sam bila fokusirana na kirurgiju, a kad sam otvorila privatnu ordinaciju, moj fokus je bila zapravo kirurgija, ali se naprosto dogodilo da vam se odjedanput u rasporedu imate samo estetske pacijente. Odnosno, neću reći samo estetske, redno 30% kirurških pacijenata. Tako da ne mogu reći da je to baš i moj izbor. Niti želim reći da sam s kirurgije prešla na estetiku, ali trenutno je zapravo tako. Ja sam se 10 godina educirala po brojnim edukacijama i u inozemstvu i u Hrvatskoj iz područja estetske medicine i zapravo baš zato mi je drago da ja danas mogu i držati edukacije i na nekako jedan kratak i uokviren način dati bitne poruke svojim kolegama, jer vi nemate koncipiranu edukaciju iz estetske medicine. Znači nemate znači, tu se stalno mora obnavljati, tražiti nova znanja. I sve ovisi o vašoj zapravo angažiranosti, jer koliko vi želite uložiti novaca i vremena. Ja nisam imala djecu, nisam imala obitelji i vjerojatno je to jedan od razloga zašto sam mogla ići bilo gdje educirati se. Ali ne mogu reći da sam u jednom trenutku rekla sad ja više neću raditi kirurgiju, radit ću estetiku ili da je estetika bila moj prvi izbor. Ja? Tako da niti mogu reći da je kirurgija, ona bolnička kirurgija, ako ćemo reći velika kirurgija iza mene. Ja? Baš ovih dana su mi bila dvojica kolega kirurga i ja kažem joj da možda mi fali dežurstvo i taj adrenalin u dežurstvu kad nam dođe, mi moramo reći kombituraka, pa sad fali mi to, ali opet imam i ovako previše uzbuđenja u životu i kroz ovo poduzetništvo. I oni kažu, pa daj nazovi. Ja kažem, da znam, ali ja ako nazovem to je gotovo, znam da se vraćam. Znači, a ne znam da li je to. I, mislim, moram izvagati. Jel? Zapravo mi paše da se mogu baviti i kirurgijom. Ja uvijek mogu iznajmiti salu i kao privatni liječnik i operirati sve što znam. Ja radim ultrazvuk dojke, kolonoskopije, gastroskopije, apsolutno sve. Znači sve vještine koje sam svladala i za koje sam certificirana radim. Sad je pitanje koji pacijenti su u mom rasporedu. To je
zapravo mene u ovom trenutku odredilo. Ja? Odlično. Ali kad smo kod edukacija, meni se nekako čini da naravno medicina galopira, razvoj tehnologije, znanja, vještina, instrumenata, alata, razvoj toga galopira. Sad ne znam, opet ponavljam, nisam liječnik, nisam iz struke, ali koliko mi se čini, upravo u toj estetskoj kirurgiji nekako vidim zaista galopirajući napredak i razvoj, što u stvari znači da liječnici koji jesu u tom segmentu, oni htjeli ne htjeli, ukoliko žele ostati u estetskom segmentu medicine, moraju kontinuirano pohađati edukacije, treninge, nove vještine, nova znanja, ukoliko žele ostati konkurentni, odnosno ukoliko žele biti, opet skoro izletila riječ trend, ali ukoliko žele biti u korak sa tehnologijom. Je, to je definitivno tako, koji u svakom poslu, ali opet ja mislim da sam baš ja vrlo specifična, da ja educiram se redovito i znam točno šta je i na svjetskom tržištu. Imamo mi te svjetske kongrese velike gdje se neke nove stvari događaju. Ja sam internacionalni trener za brojne firme, jel? Tako da čak i pišem protokole za neke proizvode za razinu Europe, odnosno algoritme kako se šta koristi. Ali opet sam stvarno pristupam individualnom pacijentu i uopće se ne vodim za tim da li mi sad na tržištu imamo nešto novo, pa ajde da probamo. Da. Nikad ne idem po tom principu. Imam nekakve svoje načine rada i znam kako ću doći do nekog cilja. I uvijek imam, ja često znam reći, uvijek imam ulkus pred sobom, svaki ubod vam je zapravo rana. Uvijek imam nekakvu ulceraciju koja treba zacijeliti. I na taj način ja zapravo vodim i lice. Ja? Vi zapravo morate stalno lice ozljeđivati i nešto imputirati unutra, ne bi li dobili neki rezultat. To je sad igra. Ali ne možete raditi sve, ne možete koristiti sve preparate, ne možete, naprosto ne ide. Ne možete koristiti sve brendove, vi se morate opredijeliti na neki način i unapređivati onaj alat koji već koristite. Ja? I tu pacijenti ne smiju... I ne treba biti u zabludi, što se i kolega tiče, oni ne kako da sve stignem. Nije potrebno sve stići. Vi imate auta na tržištu koliko hoćete, ali vama ako ste u gradu treba gradski auto. Što ne znači da vi ne možete, vi morate biti informirani, možete pratiti nekakve serije o autima, ja? Ali ne znači da ga morate voziti. Zapravo je bitno da se vi u svojoj praksi, sa svojim pacijentima, odnosno klijentima, znate nositi. Da. I tu pacijenti ne bi smjeli zaboraviti da su oni u ulozi pacijenta, ne klijenta, da to nije ulazak u shopping mall u kojem ću isprobavati različitu odjeću, obuću, što god, pa ću nositi 2 sezone, 3 baciti. Ovdje mi pričamo zaista o pacijentima i ovo, kako si sama rekla, svaka intervencija na tijelo, na kožu, na lice je ubod, je rana. Tako je. A rana ima svoje posljedice. Je rana. Ne znam što ne razumijemo kod riječi je rana. Tako, jel da? Da. I unos bilo kakvog preparata u lice uzrokuje upalu. Ne gnojnu upalu, nego kontroliranu, aseptičnu, ali to je zapravo, svaki ubod tretiramo kao ranu. Da. Ali ovo što ste rekli, nije to nekakav butik u koji uđete pa kupite. Gledajte, ima nažalost i takvih praksi, jel? Zato je važno da vi izaberete liječnika čija vam se estetika sviđa i čiji vam se pristup sviđa. Ja imam sreće da sam zapravo na neki način, mogu reći, i regrutirala žene i muškarce koji su rekli da nikad neće posegnuti za estetskim zahvatom i onda dođu i kažu ja sam rekao neću nikad, ali onda su mi rekli da vi nećete sigurno pretjerati, pa sam došao vidjeti šta vi kažete i slušat ću vas. A imate i opet pacijente koji meni dođu i žele nekakve groteskne stvari na koje ja ne pristajem, ali znam ko to radi i ne osuđujem. Mislim, imate pravo na izbor, radite što hoćete, ali ja to neću raditi. Pošaljem kolege koji znam da je to njegova nekakva estetika. Tako da imate svega, ali je pitanje da mirno spavate kao liječnik. Evo, to je meni važno, da se osjećam dobro i da nisam nemoralna. Da, ja. I da niste otišli u komercijalizaciju. Tako je, da. I mislim da je to recept za dugovječnost. Da. Svakog estetskog liječnika. Ne možete biti prodavač. To je kratkoga vijeka. Ja? Da. Ne se pomamiti za time. Ne se pomamiti, da. Dobro, a kakva je budućnost, ako možete reći? Kakva je budućnost estetske medicine? Odnosno, kud to sve skupa vodi? Disclaimer, meni se nekad čini kao
ne znam da li sam objektivan promatrač ili ne, nisam više sigurna, ali neka mi se čini da polako počinjemo svi sličiti jedni na druge. Sad o čemu pričam? Kao da svi idu kod istih liječnika, kao da svi idu na iste estetske zahvate i kao kažem da postajemo klonovi, što mi se stvarno ne sviđa, moram reći. Zato pitam, kako se vama čini? Kud idemo? I koliko je tu prisutna dimenzija etike, koliko je neka trka za profitom, koliko je... evo, tu u nekom bazenu imam puno pitanja, ne znam da li sam jasna, ali probajte me ispratiti. Ima tu svega, ali tu morate gledati o kakvoj državi se radi. Da li se radi o državi gdje vlada siromaštvo, tu ćete sigurno imati na očigled žene i muškarce koji izgledaju izopačeno. To je naprosto, što idete istočnije, sve vam je jasnije da se nešto na tim licima radilo. Idete prema Europi koji rade možda još i više i češće, nećete to vidjeti. Stvar je i zapravo stvarno estetike, kako želite izgledati. Nažalost, što je veće siromaštvo, ljudi se žele bolje prodati i misle da i to je jedan od načina na koji će zapravo bolje proći. Ali naprosto svi vidimo kuda svijet ide, pa tako i ovaj segment. Nismo tu da sudimo, eventualno možemo u svom nekom mikrookruženju utjecati koliko možemo. Ja mogu utjecati na to da ne napravim nešto, da pošaljem možda nekom drugom liječniku, da odgovorim, da na neki način da ne radim ono što smatram da nije etično i da pacijentu nije potrebno. I vi u svom poslu i ja u svom, i to je jedini način. A sad boriti se protiv toga, da li je to normalno ili nije normalno, ali ovo što vi vidite na cesti danas su zapravo posljedice 15-godišnjeg korištenja estetskih tretmana, kada ni liječnici nisu znali da će to za 15 godina tako izgledati. Mi danas znamo, zato vam kažem u startu, sve ima svoje posljedice. Sve što stavite danas, mi ćemo sigurno vidjeti za 5 godina. Nije ništa resorptivno, ništa ne odlazi, ništa nije bez posljedice. Znači, zato ne možete mijenjati odnosno možete, ali ne preporučam mijenjati doktore i onda je taj doktor i odgovoran za ono što vam radi. I shvatite to kao jedan dugi put. Kao I ne treba sve napraviti, Ne treba sve napraviti odmah. Kao što jedete na određeni način, promijenite prehranu kad vidite da nešto sa zdravljem nije u redu, idete u teretanu, krenete vježbati kad se počnete loše osjećati. Tako i ovo. To su zapravo koraci koji se moraju ići na duge staze, jel? I pomalo. Iako mislimo živjeti dugi niz godina, dugi niz lijepih godina, a govorimo kako medicina galopira, onda dajmo priliku toj medicini budućnosti da napravi što je zamislila napraviti, pa uz neke kontrolirane uvjete, uz liječnike, eksperte koji te prate, koji pamte tvoju originalnu fizionomiju lica, da zadržiš svoj identitet, prepoznatljivost, zato može i mobitel prepoznati i za 10 godina. Tako je, da. Jel tako? I da damo priliku stvari da koristimo benefite budućnosti u kontroliranim uvjetima. Tu imaju problem mlade djevojke i mladići. Mislim da su oni u velikom problemu i ja ne znam gdje će to završiti. Ja? Ta percepcija njihova ljepote, kako oni trebaju izgledati, kako uopće trebaju živjeti. Niko ne priča o tome gdje ćeš se školovati i šta će biti kad naraste, nego se samo slikaju i gledaju svoje konture i fizionomiju i oblače, tako da to je možda jedan od problema, a mislim da žene 40 plus vrlo rijetki su nekakvi ekstremi. Ja? Ok, i onda me sad opet vodi u društvene mreže, među mlade, kojima je apsolutno sve dostupno na 2 klika, bolje će doći do informacije, bolje će doći do informacije o trendovima, nas će podučiti, ili tako? Da. Međutim, mlade djevojke, mladi ljudi još uvijek ne razmišljaju na način kao što to čine, ajmo reći, malo stariji, iskusniji, možda njihovi roditelji, koji opet nemaju vremena za njih, pa su ovi prepušteni maltene sami sebi i dalje. Sve im je dostupno, traže svakojake zahvate, o edukaciji vlastitoj ne razmišljaju. I sad se meni ovdje nameće pitanje, ja ne znam, ono jedno pitanje, gdje je tu država, se to smije tako pitati. Postoje li tu neki etički kodeksi, neki pravilnici, zakoni, nešto što će kontrolirati
ovaj dio i medicine, odnosno kontrolirati ovaj dio medicine i kontrolirati, odnosno prevenirati one koji nisu liječnici, a bave se sa ovakvim zahvatima. Sad je tu pitanje, postoje zakoni samo kad se radi o komplikacijama i o nekakvim lošim posljedicama, kad vi možete zakonski stvari poslije goniti, liječnika i tako dalje, ali ne mogu reći da je uređeno. Ne postoji niti potreba da vi nekog pošaljete psihologu prije nekakvog, čak i kirurškog zahvata, ne postoji, osim kad se radi o barijatriji, znači o pretilosti. Vi tad morate imati razgovor sa psihologom i psihijatrom koji mora dati dozvolu da se ide na takav zahvat. To je za ljude preko 100 i nešto kila, kad idete na podvezivanje želuca i to je barijatrijski zahvat. Znači, tad je potreban psihijatar i to je u protokolu. Ali kad govorimo o nekim estetskim zahvatima, znači povećanje grudi, nogu ili bilo šta faceliftu, nije potreban, zakonski nije određeno konzultirati psihijatra. I sad, da li bi to trebalo urediti? Gledajte, vjerovatno bi trebalo za budućnost. Ja kažem, mislim da ipak generacije moja, vaša i starije žene su odrasle u nekom drugom vremenu i da još uvijek imaju kompas. Ali šta će biti s mladima, to nisam sigurna. Ja? Možda za budućnost bi trebalo tako nešto napraviti. Ja? Da je prije nekog velikog zahvata potrebna konzultacija psihijatra. Da, ili ako smo dio nekog većeg plana, pa ako svi moramo izgledati isto, onda ok. Onda se takva regulacija neće ni dogoditi. Onda ćemo shvatiti da smo dio nekog većeg plana. Šala mala. Ali da, ja zaista kad gledam te mlade cure, jako sliče jedna na drugu. Da, i one su sebi lijepe. Da. To je samo Instagram, Facebook, slikanje, gledanje, ne znam kuda to vodi, Ali ono što ja kao liječnik u svojoj ordinaciji mogu napraviti, zaustaviti. I to je sjajno. To, odbiti. To je jedino što mogu. Ja. Ana, a samo još jedno pitanje. Recimo danas koji su možda, pitam za susjeda, koji su danas naj možda traženiji zahvati na licu kod žena? A znate šta, većina žena koji dolaze k meni žele da se to ne vidi. I one stvarno žele da se to ne vidi, ali žele se osvježiti. Imaju dehidriranu kožu, to su žene u perimenopauzi, menopauzi, pa imaju suhu kožu, suhe sluznice i svakojake probleme koje to razdoblje nosi. Kolagen stimulatori su možda nekako broj 1 što se tiče svih preparata koji su sad dostupni, zato što vas oni ne mijenjaju, oni vam kožu osnažuju, regeneriraju i zapravo dobijete nekako, možemo reći, nekakav blagi lifting efekt. Naravno da ništa ne može zamijeniti facelift, niti su to takvi pomaci, ali kolagen stimulatori su danas nekako trend i općenito se vraća tom nekom prirodnom izgledu. I onda često ljudi kažu kako može biti prirodno ako se bode. Ali to je zašto stavljaš kremu, zašto ideš kod frizera, zašto stavljaš labelo, u krajnjoj liniji ne mora biti ruž, zašto lakiraš nokte, zašto si se obukao u crkvu na ovaj način, a u fitness teretanu na drugi način. To je održavanje, držati do sebe. Ja se uvijek znam našaliti nekoć malo davnije. Ja se sjećam da baš ljude nisu krasili, kako da kažem, biserno bijeli zubi i skoro pa da je bilo opće prihvatljivo da imaš svaki drugi zub od prilike. Tako? Da. Danas kad vidiš da neko nema zube, kažeš, mislim, sad kad ne kažeš da kažeš ništa, ali vidiš. Da, ali kad ste pitali sad za edukaciju, sa kolegama stomatolozima znam pričati i onda se oni groze današnjeg zapravo edukacije stomatologa gdje oni nemaju staž. Oni odmah idu u ordinacije. I onda im je jako teško, sad koliko su oni kroz edukaciju izliječili karijesa ili liječili neke zubi, najlakše je izvaditi zub i staviti implantat. I zato je toliki trend, to stari stomatolozi kažu, zato je takav trend tog hollywoodskog osmijeha, ljuskica i na zdrave zube. Zato što je naprosto to i profitabilnije i jednostavnije, jer zapravo vi nemate stomatologa koji nekakve teške kazuse znaju raditi. Za to treba vrijeme i treba znanje. A da li su današnji mladi stomatolozi za to educirani, to je pitanje. Ja? I tu je opet sad taj efekt Instagrama, ljepote, svi moraju izgledati dotjerano, ispolirano, niko nema vremena za liječenje, za dugi put. Tako je, sve mora biti odmah. Sve mora biti odmah i sada i mora se odmah moći objaviti. I lijepo, da. 100 problema imamo. Je. Da.
Da. Teško razdoblje. Ok. Ana, morat ćemo se malo vratiti u poduzetništvo. Ajmo. To me zanima. O medicini i estetici smo dosta pričale. Mogli bi još puno toga me zanima, ali moramo se držati tajminga. Ok. Dakle, nakon x godina provedenih u bolnici, u javnom zdravstvu, za vrijeme godišnjeg odmora kojeg si spomenula i na poziv liječnika koji te je prepoznao i prepoznao tvoja znanja, vještine, koji te uveo polako u svijet estetske medicine u praksi, jer si ti nju učila, pohađala, savladavala kroz godine. Negdje se dogodio neki klik i rekla si idem ja sada u privatno zdravstvo. Da. Sad, iz javnog u privatno, kako se to dogodilo? Što je falilo u javnom zdravstvu da bi se otišlo u privatno? U tom trenutku, kažem vam, se dogodila korona i javno zdravstvo je bilo u kolapsu. Znači, ako niste bili teško bolesni, gotovo da niste mogli ući u sustav, u bolnicu. Da. A druga stvar je što sam se ja našla, ja sam se vratila izvana tu i razmišljala sam šta sad. Ako se vratim u bolnicu, nema previše izazova. Imam puno poziva svojih kolega da napravim nešto što oni sad u bolnici ne mogu napraviti, pacijenata, ja? I tu je zapravo se dogodila ta odluka. Ovo kad vi kažete da sam ja na poziv kolege počela sa estetikom, ja zapravo 10 godina radim estetiku kod mame u privatnoj ordinaciji pomalo, ali uvijek kirurgija zapravo bila ta, i to javno zdravstvo je bilo moj posao. Ja sam izvan radnog vremena uvijek radila privatnu estetiku. I zapravo se, kažem, dogodilo preko noći. Zapravo sam gledala na njuškalu nekakav stan za preseljenje sa Bukovca. Htjela sam doći u centar i ležim 5 ujutro i gledam, pa vidiš, stan ima kružni, znači iz jedne sobe se ulazi u drugo i ja kažem, vidiš, ovo bi mogla biti za ordinaciju. Prije toga baš nisam intenzivno o tome razmišljala. I onda upišem broj u mobitel i vidim, odem na WhatsApp da vidim kao sliku od osobe s kojoj ću se javiti i vidim da je čovjek na mreži. 5 ujutro. I ja se inače budem u 4:30. I ajde, ja se uz ispriku što tako rano pišem, kad bi mogla ja vidjeti taj stan. I čovjek kaže, pa ja obnavljam zgrade u Đorđićevoj, ja sam već tu, vi dođete kad možete. Ja kažem, evo me za 20 minuta. I ja sam došla. Nekako imala sam jako puno sreće u cijelom tom procesu otvaranja ordinacije. Gospodin Ivica je bio taj čovjek, to je moj sad najmodavac. I on je stvarno renovirao nakon potresa sve te zgrade i kad sam ja vidjela prostor, to je bilo idealno za kiruršku odnosno za ordinaciju. Znači morate imati 2 prostorije po 12 kvadrata, 9 kvadrata hodnik, 2 WC-a, znači apsolutno sve. Trebalo mi jedino voda u svakoj od tih prostorija i on je rekao, to ću ja tebi riješiti, jer on onako radi tamo. I on je meni, znači, digo parket, vodu u svaku od prostorija, u svaku od ordinacija, proširio vrata od jednog WC-a da imam prilaze invalide, da imam ulaze invalide i zapravo je sve bilo riješeno. Možda brže nego što sam ja i promislila. Ja? Koliko ti je trebalo da doneseš odluku? Evo, da je to? Tih, recimo, sat vremena. Onda sam imala nekakvu dilemu, hoću li ja moći? Onda mi tata kaže, a gledaj, ako ne, onda ćeš prodati taj inventar koji si uložila i zatvoriti i uvijek se možeš vratiti u bolnicu. I, ali se to vrlo brzo, ja se čak ne mogu ni sjetiti tih prvih dana kad sam ja otvorila i vrlo brzo sam otvorila, mislim da ni ministarstvo i odobrenje od ministarstva nisam predugo čekala i ohrabrio me i u komisiji mi je bio jedan abdominalni kirurg, profesor, koji, ja kažem njemu, da, imam, znate, strah, profesore, šta ako sad baš odem iz prave kirurgije, bolničke, šta ću? Ja kažem, ne. Pa ja vam razmišljam da odem iz bolnice i da otvorim telefonsku liniju za pomoć pacijentima. Pa ljudi vam godinama hodaju, ne znaju gdje. Hodaju s karcinomima godinu dana, niko ih ne upućuje na prava mjesta. Kao sigurno ćete pomoći više ljudi nego što bi možda mogli u bolničkom sustavu. Pa onda sam bila kao malo ohrabrena. Da. Sjajno. I uglavnom sam otvorila vrlo brzo, ja mislim u 2 mjeseca sve. Naravno da je za otvoriti bio potreban nekakav početni kapital, ali ja moram reći da tu su mi roditelji pomogli, naravno dali su mi 25.000 eura, ja mislim da je tada bilo. I
koliko sam ja god gledala te zagrebačke klinike i radila u jednoj jednodnevnoj bolnici koja izgleda luksuzno i bila kod jednog plastičnog kirurga čija ordinacija također izgleda luksuzno i pomislila sad ja moram isto tako. Onda sam shvatila, onda mi je tata rekao, ne, pa mislim ljudi ako će doći tebi, neovisno o tome su ti zidovi plavi, zlatni, mislim sasvim svejedno, ne. Kreneš i dan po dan. Ide kod liječnika i došao k njemu po preporuci. Ali ja moram priznati da sam u startu imala nekakvu kao strah, pa to mora biti tako, luksuzno. I zapravo sam se otvorila vrlo skromno. Ja sam najviše dio tog novca koje sam dobila potrošila najmanje na interijer, najviše na instrumente, defibrilator, monitor vitalnih funkcija, škare, konce i to. I stolove. I tako je to krenulo. I zapravo mi je pomogla što se tiče interijera jedna moja prijateljica Anera Tolić, inače dizajner interijera, i ona mi je onako mogu reći vrlo pomogla mi prijateljski, nije mi naplatila tu uslugu i danas većina ljudi kaže da je to jedna od najljepših ordinacija u gradu Zagrebu. I evo, to je stvarno, valjda se sve nekako posložilo. Bio je tu taj gospodin Ivica, čiji prostor ja iznajmljujem, koji je pomagao sa svoje strane, roditelji sa svoje, i zapravo svi pacijenti koji su mi dolazili u te neke druge privatne klinike su zapravo sad krenuli k meni i to je to. Ja znam kad su moji roditelji počeli sa radom da je uvijek bilo sjedneš i čekaš. Ja? Znaš da znaš, imaš određenu vještinu, imaš znanje i nemaš se čega bojati. Ja sam krenula, ne znam, tu su bili mali zahvati, kirurgija, bila je ultrazvuk, estetika i onda vam se tako kroz vrijeme od usta do usta isprofilira i klijentela, tako ali reći. To je neko samopouzdanje. Prvo što čujem, bitno je probuditi se u 5, jer je Ivica već na poslu. Znate šta, najvažnije vam je probuditi se u 5. Jel' tako? Kad svi spavaju. I onda ima onaj, se Nemanja Anić zove, ne znam kako se zove, onaj Srbin koji malo zna biti iritantan. Ali kaže on, ako si ti 12 godina se budio u 5, a oni se dižu u 7, ili si imao osim jednog treninga 2, ili oni nisu imali ni jedan, a ti si 2, kako misliš da ćeš biti neuspješan? Da, pa to. Znači, nema šanse i to je stvarno tako. To je I pazi što si želiš. Club, jel tako? I pazi što si želiš. Ja? Tamo ćeš doći. Tamo ćeš doći. To je definitivno, u to sam sigurna. I sad sam ja Ana čula dižemo se u 5, ja nisam 5, ali sam 6, tu negdje. Sad ću morat raditi na tih sat vremena nekako. Ključno je. Dobro. Ključno. Je. Do 7 se čuda napravi. Ja svoju administraciju napravim od 5:30 do 5:30 i onda se malo pozabavim sobom. Da. I onda se budemo i dečki i idemo uživati svojim putem. Idemo dalje. Ok, znači dižemo se u 5 i sad sam još nešto čula. Treba brzo reagirati, treba brzo djelovati, imati viziju. I to se čini mi se dogodilo upravo u tvom slučaju. Ti si vidjela prostor, zamislila si svoju ordinaciju u tom istom prostoru, nekako si imala viziju. I to se brzo dogodilo. I kao da nisi imala fokus na strahove, već na uspjeh. Na uspjeh, istina, da. Ja mislim da je to formula. Je formula. Iako nisam sebe smatrala ni samouvjerenom, ni tako, mogla bih reći da sam uporna, ali uvijek sam imala nekakve strahove koje možda prema van nisu bili vidljivi. Ali da, i sad mi je, kad imam neki problem, baš neki dan sam imala nešto u komunikaciji s pacijentom problem i ja sam odmah, kad sam dobila tu poruku, reagirala i onda meni moj suprug kaže pa kao, kako si to mogla? Ja kažem, gledaj, sutra je već novi dan, novih 50 pacijenata, znači sad, šta god se, znači nekako se mora riješiti, ili dobro ili loše, znači ja iskomunicirat moram, uvijek ću pokušat da osoba s druge strane bude zadovoljna, ali ja nemam prostora više za odgađanje i nemam više strah kako će to završiti. Kako god završi, to mora završiti, to mora biti iza mene, jer novi dan nosi novih 100 problema. Ja? Naprosto tako funkcioniram, pokušavam stvarno, ne odvajam privatno od poslovnog, u smislu da mi je dan, rekla bih, privatan i poslovan, da je to sve umreženo, ne mogu reći da dođem kuću u 4 pa onda sam netko drugi. I mislim da onda ne možeš ne uspjeti, nekako imam stalno brigu za svoje pacijente i sad dok smo čekali, sam sa nekim od njih komunicirala i mislim da nema straha, to i oni prepoznaju i to je to. To je prisutnost, odgovornost, donošenje odluka.
Naravno, iza svega toga stoji znanje. Znanje, bez znanja ništa. Bez toga ništa. Znate šta, dosta kolega je otvorilo poliklinike, ordinacije ili kako kažu, to je DO sa zdravstvenom djelatnošću i zatvorili. Ljudi misle da samim tim što si ti otvorio i što si možda imao pacijente u bolnici, da će tebi ti pacijenti isti doći privatno. Ne. Moraš biti dostupan stalno. Naprosto ti si sluga, nisi gospodin. Jel? To je meni tata znao reći. Ako misliš biti doktor, nemoj misliti da ćeš biti gospodin i sad si ti bitan. Ti moraš biti na svaki jao tu. Moraš biti prisutan. Da. Ana, što to onda znači, recimo, s aspekta razvoja ordinacije ili klinike? Odnosno, je li moguće da liječnik koji je ekspert, znalac u onome što radi, da povećava svoju kliniku, da dovodi i nove liječnike i povećava broj pacijenata, a da pritom zadrži onu razinu kvalitete, znanja, ekspertize, stručnosti, odgovornosti kao što je i on originalno ima. Još samo jedno pitanje na to, jer mi se čini, imala sam priliku upoznati vrhunske liječnike koji su zaključili da je sad, koji su krenuli stazom razvoja svog biznisa u smislu volumena. Rekla sam biznisa, razvoja svoje klinike u smislu volumena, pa su počeli zapošljavati nove liječnike, ok, veći broj pacijenata, prihodi su narasli, međutim, pitanje je kvalitete. Da. I onda šta se događa s tim liječnikom? Da li je on sada liječnik ili je menadžer? Da. Tu treba naći balans. Ja mogu reći da definitivno ako ste kvalitetni, obujam posla se povećava i tada to treba pratiti broj osoblja. Ne mislim tu na dodatne liječnike, jer ljudi hoće doći k meni u moju ordinaciju, ali mislim na svu drugu pomoć. Znači ja imam sada 5 zaposlenih, imam 4 medicinske sestre, na mene 1 i sad sam zaposlila doktora Patrika Vidovića, on je mladi liječnik kojem sam dala specijalizaciju iz plastične i rekonstruktivne i estetske kirurgije, koju odrađuje na klinici, znači, a k meni dođe kad se dogovorimo i kad može zapravo. I u njemu sam zapravo prepoznala sebe. Ja nisam imala ideju da bi nekog liječnika zaposlila, pogotovo ne da bi nekog ko je već gotov liječnik. Ja kao kirurška ordinacija mogu zaposliti samo kirurga, ne mogu zaposliti dermatologa ili neku drugu struku i nisam o tome razmišljala, ali sam u njemu vidjela velik potencijal i zapravo vjerovatno je ta moja potreba da nekog učim, a on je prijemčljiv. I to se dogodilo nekako u 10 minuta. Dečko je došao na edukaciju. Ja sam njemu rekla kad je za 10 minuta, ako vi budete htjeli posao, ako budete htjeli specijalizaciju i raditi za mene, javite se. I on je sutra nazvao i rekao šta ja moram napraviti. Već je dobio specijalizaciju na drugom mjestu. Šta ja moram napraviti da bi ja došao k vama? Ja kažem, samo dođite i to je bilo to. Znači, isto sve u 5 minuta. Sve u 5 minuta. I imam 4 izvrsne sestre i vrlo često čujem od svojih kolega, pa šta radite 4 sestre? Znači, one ne prestaju raditi. I mislim da je to jedini način da se održi ta kvaliteta. Na telefonu se javlja, znači, sestra Ena koja je glavna sestra koja vodi cijelu ordinaciju non stop, 24 sata. Ona radi, znači, posao i izvan svog radnog vremena. Imam sestru koja je došla sa intenzivno, znači jednu vrlo sposobnu i spretnu, pametnu sestru Sašku, sestru Marinu koja je podigla jednu veliku hrvatsku privatnu kliniku na noge i bila glavna sestra dugi niz godina. Bravo. I radila u jednoj kirurškoj klinici. Ja sam uvijek birala osoblje koje je visoko obrazovano. Bez obzira što u tom trenutku sam ja bila možda mala i ja sam možda i tog pacijenta mogla čak i sama odraditi. Bilo mi je bitno da su ljudi visoko educirani i da se znaju snaći u svim situacijama. Jedino mi to pruža mogućnost da ja odradim i možda veće stvari, da im korak po korak više. Jel? I sad imam još jednu sestru Lornu koja je došla iz škole. I fantastična medicinska sestra, školuje se, ide u višu školu, paralelno s poslom, tako da mislim da je broj kvalitetnih ljudi od kojih ne tražiš ono što tebi treba, nego uzmeš ono što ti oni mogu dati. Znači, ja znam što meni treba u smislu edukacije njihove, ali nisu sve iste, niti mogu sve odraditi jednako kvalitetno, možda svaki segment posla, ali su se nekako isprofilirale, svaka je za nešto, rekla bih, ekspert
i to funkcionira jako dobro. Ana, ja sam sad čula jedan, nazvala bi to menadžerski skill u kojem, evo možda ću reći ovako, ja recimo funkcioniram na način da svoje ljude u firmi promatram kroz prizmu njihovih vještina. Tako. I za sebe bih rekla da mi je to vjerojatno jedan od značajnijih ključeva uspjeha. A čujem da je tako nekako primjena, odnosno pristup i kod vas u klinici. Je, tako? to je, ja inače kroz život tako sam naučena. I vjerojatno kroz posao svojih roditelja. Znači, oni su imali sestre u svojim klinikama, u svojim ordinacijama po 20 i više godina, istu sestru. Znači, vi ste naravno i svakoj sestri ili svakom liječniku mogu ja naći neku manu, ali nju ne idem u segment gdje će to doći do izražaja, koristim ono u čemu je tako je. Tako da se to pokazalo jako dobro i naprosto morate imati ljude koji moraju sve biti pokriveno. Ne možete vi imati kiruršku ordinaciju i imati puni pogon i imati dvije sestre. Da. To je nemoguće, a to najčešće viđamo i zato se kvaliteta možda usluge srozava. Liječnik mora ostati liječnik, a prihod i profit će doći kao posljedica kvalitetnog i odgovornog rada ukoliko se zadržiš u roli liječnika, a ne poduzetnika koji je ujedno i liječnik. Tako je. Jel tako? Tako je. A pitanje je sad zašto toliko rasti? Što ti je potrebno? Ja volim sve kontrolirati, zato sam otvorila ordinaciju, nisam otvorila polikliniku i malo sam iziheraški išla u to. Privatna ordinacija, privatna praksa vam je kao obrt. Vi danas imate određeni broj pacijenata, imate određeni prihod, to danas uplatite na račun i vi sutra s tim kupite što vam treba za sutrašnji dan. Ja? I ja sam tako krenula i misleći, ok, kad to naraste, ja se mogu preregistrirati u polikliniku pa mogu zapošljavati druge struke, znači dermatologe ili otorince i tako dalje, ali mislim da zapravo sam shvatila da to ne želim. Zadržat ću se na kirurgiji, dr. Patrik je tu koji će stasati, onda imamo neki svoj plan, za sad samo maštamo o tome, ali vjerujem da će biti, možda ćemo jednog dana imati svoju veliku salu koja zahtjeva jako velik ulog, sad to ne možemo priuštiti, a možda ćemo, uglavnom je plan da zajedno operiramo kada on stasa, ja? Da se možda malo više fokusiramo na kirurgiju. To smatra da će biti kao nekakav odmor od ovoga sada, ali poduzetništvo, ovaj drugi dio je meni stvarno stresan, ja ne mogu reći, ovih sati i pol ujutro, to mi je najstresniji dio dana. Ja baš sam neki dan isto komentirala sestrama, plaćam račune i sad pišem nešto, ja kažem, kako neko može željeti biti računovođa? Ja ne mogu shvatiti, znači to je toliko zamorno i meni je to strašno opterećujuće. Da, a nisam baš, nije da nisam matematičar, ali je neki dio koji ja nemam u sebi. Dobro, a pored plaćanja računa i računovodstva, financija, što su tu još bili možda najveći izazovi kad se dogodila ova prekretnica i privatna ordinacija? Pa, prevladati, kako bi rekla, taj strah da ste vi sami, da sve mora biti perfektno. Ja sam to imala, taj odnos prema poslu sam imala i kad sam radila u javnom zdravstvu i moj šef, dr. Kišme, dan danas zna, ne tako često, ali jednom godišnje mi napiše poruku podrške, što mi jako puno znači. Onako da mi se divi, da me prati, da vidi da je to. Znači, jer me zna kao velikog radnika. I bio mi je strah da, neću reći od neuspjeha, nego od pogreške. Naprosto želim da svima bude dobro. Ako su došli s povjerenjem, to su mogli napraviti bilo gdje, pa čak i u javnoj ustanovi, u nekoj bolnici. I to je recimo dan danas borba. Ja uvijek razmišljam ujutro kad se probudim i kad prođem svu tu administraciju, onda gledam raspored i uvijek gledam fatalistički, ali to sam skužila da kad gledam šta ako pođe, šta ako ovo ne, šta, i na kraju se obradujem kad sve prođe dobro. Možda i to neki obrambeni mehanizam, ali zapravo taj strah da neće biti dovoljno dobro. Dobro, ali to mi je s aspekta liječnika. A kao poduzetnik, jer to je privatno... Ne mogu reći da sam imala osim ovih stvari i straha od da li ću im administrativno sve štimati, pa kad mi dođe neka inspekcija, da li će to biti sve uredno. Ne mogu reći da sam imala neke druge strahove. Ja i dan danas nemam web stranicu, niti ću je imati, niti smatram da mi je potrebna, niti, malo se borim sa tim uvreženim standardima.
i prolazi dobro. Za sad se nije pokazalo da je potrebno? Ne. Dobro. Da, tako da nemam neke druge strahove. Evo, osim tih papira i tog računovodstva i da li je sve po zakonu, to su mi najveći strahovi bili. Bravo, super. Znači, uspješno se plovi po poduzetničkim vodama. Ja mislim da to ni nije komplicirano. Ja uistinu smatram da to nije pretjerano komplicirano ako vi imate vještinu iza koje stvarno stojite i koju znate raditi. Bilo kakav posao, ako ste vi bili obrtnik, doktor, pravnik. Ako vi znate svoj posao, nema tu straha. Bravo. Jer vi imate pravilnik kad otvarate medicinsku ustanovu u kojoj vam piše šta vi sve morate imati. Znači, morate imati, piše vam tuferi, šprice, igle, znači to vam piše. Mislim, šta nije jasno? Bravo. I piše vam ordinacija od 12 kvadrata, ordinacija od 12 kvadrata i hodnik od 9 kvadrata. I 2 sanitarna čvora. Koji dio nismo shvatili? Mislim, sad jedino što vam se tu počnu posuđivati defibrilatori, monitori, lampe. Borba za prihod. A ja sam u startu rekla to ne, jer uvijek, kako kažem, gledam fatalistički. Šta ako mi neko padne pred ordinacijom? Znači, neko ko nije moj pacijent. Ja sam kao liječnik dužna izaći van i pružiti prvu pomoć. Kako ja mogu ne imati opremu za reanimaciju? Kako ja mogu raditi bilo kakav zahvat? Liječnik, jel tako? Bilo kakav zahvat, mali zahvat i koristiti lidokain ili bilo šta raditi i da nemam opremu za reanimaciju. Znači, a kamoli sve drugo. Tako da, ili ući u neke kirurške zahvate da nemaš apsolutno sve što bi ti možda moglo biti potrebno. Ja. I tako sam pristupila i mislim da je stvarno jednostavno. Kad ne ideš varati i kad se ne pokušavaš eskivirati, sve je jako jednostavno. Ja. Da. Lijepo je zaraditi novce, prihvaćamo i to, ali liječnik treba ostati liječnik. Mislim da je to specifična struka i da ne mogu reći, vjerojatno će me sad nekakvi ekonomisti, pravnici, mislim da je ovo vrlo specifična struka i da ne bi trebala baš biti isključivo trgovina, uopće trgovina. Ja? Da. Odnosno, Ana, ako dobro čujem, imaš protokole, prati protokole, čitaj što tamo piše, tako je. Educiraj se, uči, usavršavaj svoja znanja, vještine i onda i odlazak u privatno zdravstvo ne bi smio biti traumatičan. Ne bi trebalo biti traumatično, malo je problem tog manjka vremena. Vi kad ste u bolnici, vi imate mjesec dana godišnjeg kad hoćete, ja? Ovdje koliko god si želiš i misliš da je svaki dan može biti tvoj slobodan ako si želiš, ali to se ne događa. Nema. Znači, jako je teško se organizirati, pogotovo kad su rasporedi puno unaprijed puni. Ali evo, jedino možda to je problem. Vrijeme. Da, vrijeme. Pa zato vi donosite odluke u 5 minuta. Je, da, kao i danas. Ana, ja sam moram to... Kao i danas, tu sam, jer sam jučer sve tako posložila. Eto, da, sjajno, hvala na tome. Sad ja tu moram pitati jedno privatno pitanje, jer mi se lijepo namjestilo. Vi ste supruga gospodina, pomozite mi... Mirona Hausera, tako je, koji je naš istaknuti saksofonista, jel tako? On je trombonista. On je trombonista, jazz trombonista i dirigent je jazz orkestra HRT-a. Kako lijepo. Da. Ali negdje sam uhvatila informaciju da se i vaš brak, ako smijem u tom smjeru ići, isto tako dogodio u 5 minuta. Je. Tako da mislim, bilo mi je logično pitanje. Sorry. Dajte nam 2-3 riječi o tome. Da, mi smo se upoznali i vrlo brzo, u roku 3 dana smo kao shvatili da bi to moglo biti to. I vidite, ima jedna prepreka u zakonu. Kako smo oboje imali brak iza sebe, ja davno prije, više od 10 godina, on isto tako. Mi smo otišli u matični ured i htjeli smo pitati da se možemo vjenčati. Oni su rekli ne, mora proći 40 dana. Ali da se naprave provjere. Kad ste, ja pretpostavljam da je to... Od zahtjeva do provedbe? Do provedbe. I ja znam da kad sklapaš prvi brak, vjerovatno to nije tako, ali ovdje smo trebali imati neku pauzu i zapravo nam je država onemogućila da to bude još romantičnije. Ali ta država, da, evo, to su vam ti zakoni. I to jako lijepo funkcionira. Zapravo smo, čini se da smo jako različiti, ali i nismo. Ja. Tu ste vi prepoznali glazbu i započela usavršavanje svoje vještine, sviranja. Ja sam počela svirati trube, ali nemam vremena za to, tako da sam od toga odustala. Sad uglavnom slušam Mirona dok svira. Ali imam ja neka svoja iskustva. Ja sam svirala violinu, osnovnu školu završila i možda sam htjela i ići dalje.
pa je opet nekako škola i obrazovanje otišlo u drugom smjeru. Ali da, nekako se isprepliče. I shvatila sam da sam zapravo ja umjetnica, da ovaj moj posao, ako govorimo o estetici, isto umjetnosti, to doslovno mi je mirom pomogao da to shvatim i da možda malo više uživam u tome. Ja? Da se prepustim i kreativnosti i tako da. Vrlo smo različiti, ali smo vrlo slični. I perfekcionisti oboje. Znam kako on kaže, znači 98, kao većina poslova, kad bude 98% posla dobro odrađeno je odličan posao, a u glazbi, a i u tvom poslu to nije dovoljno dobro. To je loše odrađen koncert ili loše odrađen posao. Hoću reći da nam je možda taj perfekcionizam isto blizak. I ta borba da sve bude dobro i savršeno, uz njega sam shvatila da se ne moram boriti protiv toga, da je to ok, jer je naprosto to takav posao i mora biti dobro. Da. To je kao u sportu. Samo jedan može pobijediti, on je drugi možda sekundu iza njega, ali to je taj postotak. I on je ostao drugi. A pamtimo samo prve. Tako je, da, jako lijepo. Super. Ana, hvala lijepa. Ja mislim da smo mi dobro iscrpili naše teme. Evo da ne duljimo u detalja, mogli bismo. Ja ću se zahvaliti. Ne znam jesi možda htjela neku završnu riječ nam dati ili smo se evo tu ili se tu pozdravljamo? Pa znate šta, evo samo mogu kolegama poručiti da nije tako strašno ako čitate pravilnike, nije teško otvoriti ordinaciju, treba skladavati što više vještina i tokom specijalizacije koje god struke da ste u medicini i zapravo kad vladate vještinama i znanjem nema straha gdje god i šta god da se dogodi. Ja? Spremni ste i za privatno, i za državno, i za inozemno, i za sve. Vjeruj u sebe. Digni se u 5, brzo donosi odluke, educiraj se, jel tako? To su neki zaključci. Kao u svakom poslu. Ja. Da, i liječnik neka ostane liječnik. To je najvažnije. To je to. Da. Ana, bilo mi je zaista zadovoljstvo. Hvala puno. Hvala vama. Dragi gledatelji, evo, ovo je bila jedna prekrasna emisija. Nadam se da ste uživali, da ste dobili puno kvalitetnih informacija. Zahvaljujem se na gledanju i vidimo se u sljedećem DBL podcastu.